So naimbag nga agsapa tayo amin. 11 years old ko na yo. Impakita yo jay balasitang tatay ngam I hope nga kas jay ti panagpanpanunot tayo. Amen. Yes. We are young but we are mature in action. Amen. Yeah. So nga ni Apo Dios ket mapadayawan iti daytoy nga agsapa. Kayat ko nga i-congratulate iti tunggal maysa oray ti pastoryo and of course dagiti very supportive nga leaders dito town ni Apo Dios ti mapadpadayawan. Okay? So of course nanganangag tayo nga iti mensahe ni Bishop when it comes to daytoy food anya. At ket nayunan tayo iti adang mensahe. Okay? So lukatan tayo man iti John text tayo. John chapter 4 verse 34 to 37. Anya ti kunana dita. Kunana to nga my food said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the reaper draws his wages. Even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Last verse. Thus the saying one sows and the other reaps is true. Okay? So, anya ba apay nga ti tao kat ag-eskwela niya? Apay nga ti tao kat agtrabaho niya ayat ti tayo iskwilaan no maminsan niya. Apay nga ag-eskwela tayo. Tapno manublata ko, tapno adati trabaho tayo niya. Ta itilubong tayo tatak at uray to pay no kuna tayo nga security guard kat masapul nga college graduate niya. Nangato ti standard iti tao tata. Ngam anya ba dagijay da apay ay man eskwela ta ko, apay nga agubla tayo because of food. Amen. When kunana dita kat my food. Jay kuna ni Apo Jesus dita, jay food no basaan tayo jay context na daytoy kat this was during the time nga adati conversation ni Samaritan woman and the Lord Jesus Christ. Kat dagiti disciples nagaputi nabanugdan manunga orasan nga nagipagpagpagnada kani Apo Jesus pan ag-evangelize apan agbisita. Kat iti daytoy nga time kat they were sitting iti Jacob's well. And kat adati na meet ni Apo Jesus nga Samaritan woman. So adati conversation and then dagiti siguro dagiti disciples kat nariknada na they feel nga nabisindan. So kunada ka ni Apo Jesus nga agbati ka pa dito tapan kami gumatang ti makan. So after that dinagsublida kung kunan dayto may nga disciple nga ay Jesus mangangkan ta dati makan kunana. Ngem anya ti kunana dita ket my food. Okay. Ket amo tayo nga iti food when it comes to food ket isu dayta ti may nga basic kan priority nga kasapulan iti tao tapno agbiag anya. Food ket number 1 dayta nga necessity aside from our shelter, aside from our education. Nyapay, ano yung mga basic na kailangan ng mga tao? Kahit basic na sinasabi, but it is number 1. Without those things, we cannot live. So itong food na sinasabi, it is priority. Amen. Priority dito nga food. Ngem haan nga jay food, tikun kuna ni Apo Jesus dito nga literal nga food. Okay. No apay nga kuha nga food, garud ta kuna to nga ti food kat importante. Ngam ti food nga ibagbaga na dito kat iso di jay ni Apo Jesus kat ti satisfaction na or his strength is no other than doing the will of God, which is iso jay food nga kunana. Okay, food jay pagayatan ti Apo. Iso ti satisfaction na dita nga anya day will nga inaramid na nga pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag na. Although
Jesus is not against jay food nga natural nga what anya jay kao kat mahilig da jay mangkain kat mahilig da ti what nya hanlang nya re nagdakkel nga karne nga iwarwaras da no chimpo ti nya re ti kasar kasjay kat that is food. Amen. Dayta ti kayat dagiti tattao, dayta ti kayat tayo nga igurot. Ngem, although kunakta tayo nga saan nga against ni Apo Diyos kadagiti na imateryalan or dagita food that we eat. Ngem ti priority ni Apo Jesus nga food nga kunana ijay kat the will of the Father. Amen. So anya daytoy will ni Apo Diyos nga kunatayo nga aramiden tayo tata. So iso nga kunana kadagiti disciples na nga hanman nga dayta makan iti importante kanyak no diket dijay to give satisfaction or aramidak iti pagayatan ti amak nga nangibaunan na kanyak. Ket no basaan tayo ti the whole context kalkalpas na laeng nga kinasaud jay Samaritan woman nga ijay na nga inpaammo iti ni Apo Dios ken kuana. Iso nga ijay nga time ket na isalakan dijay Samaritan woman. Amen. So naipatungpal DJ pagayatan ti Apo ije biag ni Apo Jesus. Okay. So the question is, what is God's will for us? Anya ba ti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo? Nya nga tati amo nga pagayatan ni Apo Dios ti panagbiag mo. Damagaman di takabsat mo. Of course maka-eskwela ak, maki-asawa ak, manubla ak. Of course that's part of the will of God. Part amin ni Apo Diyos dagijay bat ada jay priority nga kunana nga jay food nga importante iti amin nga dapat nga aramiden ti maysa nga Kristiyano ken amin tayo nga namati ken ni Kristo. So ada ti talo nga kayat ko nga ibaga ditoy nga God's will for us. Number 1 is the urgency of evangelism. Soul is more important for the Lord. Importante, mahalaga sa Panginoon ang kaluluwa. Amen. Iso nga, no, kita nyo ti analogy na niyan, DJ, it took them how many hours nga napan gumatang lang iti food, just for food. Kastamot lang jay food, nga kunatayo dito nga, food, actually kat DJ, kararwa niya. Jay panakaisalakan dagiti tattao. Apay nga kasapulan, why there is the urgency of evangelism. Dahito iti kunatayo nga ipitpitik ti puso ni Apo Diyos nga kasapulan ken masapul nga aramiden tayong amin nga Kristiyano. Apay nga importante aya iti kararwa ken ni Apo Diyos. Basaan tayo ti 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Souls are important to God. Why we need to evangelize? Why there is an urgency of evangelism? Because souls are important to God. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. As God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Next verse. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Tatati pa nakaisalakan kakabsat. Saan nga into no bigat? Amen. Iso nga, no, jay kunana dito nga, importante launay iti kararwa kani Apo Diyos. Because now, okay? Then, uray pa iman, Mark chapter 8, verse 35 to 36. Mark chapter, for whoever wants to save his soul will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good it is for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul. So, importante iti kararwa ni Apo Diyos. Kani Apo Diyos apay uray no adda kada tayo amin kadagiti amin nga kinabaknang ditoy rabaw ti daga no isu ti gapu nga tumalikod ka no isu ti gapu nga pagfokfokosam kat you don't have time for the Lord, then it affects our soul. Amen. Yeah. Uray no adda amin kada tayo tadagitoy da everything amin nga makita tayo dito rabaw ti daga nga visible daytoy building hantay nga mabalin nga isangpot uno inay hantay nga maipan ijay langit.
Uray dagitoy bado tayo. Han nga maipan, jay kararwa laeng. Amen. Ampay, ijay Genesis chapter 2 verse 7, soul is breathed into you by God. Jay kararwa tayo kat iso di jay inangas ko na the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and a man become a living being. Daytoy nang kakalab, daytoy body tayo kat daytoy agsubli jay tapok daytoy. Jay kararwa nga jay agsasao isulti mapan ijay langit nya. Di jay ti importante kakabsat. Ta isuday ta ti kuna nga inangesan kat nagbalin nga si bibiyag ti tao. So importante launay isuday ta nga importante ti kararwa kani Apo Dios. Antayo nga isu nga no jengay isudi ko na tayo nga man shall not live by bread alone but by every word that is coming from the mouth of God. Nga iti food isu nga we are all encouraged nga saan lang ko mga Domingo that we come to listen to the word of God, but we do it every Sunday. I know daily, even in our the daily devotion nga pakanen tayo ti kararwa tayo, agbasa tayo ti saon ti Apo in order for us to be fed jay saon ti Apo isu dayta ti taraon iti kararwa tayo. Amen. Dayta ti importante iti biag iti maysang iti kuna tayo nga kararwa. Letter B, our soul is the cause of all our sin. James chapter 1 verse 14. But each one is tempted when by his own evil desire he dragged away and enticed. Okay. So temptation comes through us through the world. The flesh and the devil. Yan ang ating greatest enemy actually. Dayta ti kalaban iti kararwa tayo tilubong, because the world has something jay dakkel nga iti influence na numamingsan kada tayo, di ba? So nga numamingsan apay nga no nabilag-bilag ka nga nagapo jay probinsyayo and then you come here. Wunta at least ijay Quirino siguro nga jay poblasyon kat medyo matlaang urbanized area matlang ijay. Ngam umay kagamin dito'y syudad, nagado ti awis, di ba? Ada ka nga video okay, ada ka nga cellphone, ada ka nga computer, ado-ado, ada ti paginuman, dagi jay da. Kakas jay, ijay probinsya saan unay. Iso nga, di ay ti may nga kalaban iti kararwa, di jay influence, di jay trend tayo tata, iti day ti rabaw ti daga, di ba? Numamisan kat simple na ang kumatibiyag, nagbalin nga complicated. Numamisan kat ada jay apal tayo. Iso nga, jay apal tayo, it will draw us to commit sin because of the influence iti lubong. Maapal ka kini classmate mo, ta isuda kat class, isuda kat dabak nang she has or they have everything. Di jay ti influence iti lubong numaminsan. Iso nga apay nga tanong maminsan kat nabilog-bilog ka, ngam no umay ka, mapangka, ma-expose ka iti, ayan iti lugar, kat di jay iti kunatayo nga, your soul is being affected, umay ti temptation. And then our flesh, yeah. Jay flesh tayo. The greatest enemy, ti kadakalan nga kalaban tayo ket is our flesh, not the devil. Numamingsan, lagi nating we always you put the blame to the enemy. Sika nga satanas, ngam actually jay self-will tayo ti kalaban tayo. Amen. That's why we need to feed our soul. Kasapulan nga importante nga maisalakan ti kararwa. Ma-feed up data agdayaw. Tapno ada nga mayadayo iti pagbasulan. So nga kararwa ti importante launay. And then the devil. Dayta garod ti kuna tayo nga kalaban iti dayto nga kararwa tayo. Isuti dayta nga sticky amo day nalaka nga may attach kat ti bagi tayo kat it composed of body, soul and spirit. Isu nga ti aywanan tayo kat jay kararwa. Daytoy bagi, daytoy nga lasag tayo. Numaminsan kat nag-focus una ijay papinta-pintasan tayo, di ba? Masapul nga ti figure na kat 36
24 kan 36 kas jay. We put on our jay rik na tayo jay ayatin mabata bakit. Very conscious tayo jay itsura tayo di ba? Very conscious tayo ta nangisit tayo anya pa dagijay da. Ngam dapat kumakit God conscious tayo which is our soul. Diyay. When hangko na nga dakas ti ag makeup ti ko haan. It's not haan nga dagijay da. But numaminsan kat no ag focus ijay lasag awanen. Nya. Isu nga so body, soul and spirit. So hamo nga mabaling nga mapagsina DJ kararwam kan DJ bagim. Isu nga no agbasbasol nila sag maafektaran ni kararwa. The soul is composed of the will, nya pa the emotion. Gajay da. Isu nga be careful letter eyes, be careful ears, your hand to touch, dagijay da. Ta maafektaran dijay kararwa. Isu nga kasapulan ta daytoy nga lasag han nga daytoy lasag ti maisalakan kakabsat no matay tayo. Nya. Isu nga no natoy kung namatay ang isang tao ket na jay lasag nan aday jay lungon wala awanan. Isu nga ti importante jay ket jay kas ano nga ta dijay kararwa. Pinapintas lang ni Apo Diyos you know, our God is architecture ta. Pinapintas na lang tabaka no kararwala ang kat simpre. Antoy nga makita uno kas siguro nga alyat itsura niya. Ngam inted na daytoy nga bagi tayo tapno mang bungon ket mapapintas jay tao. Amen. But isu diyay so sin attaches itself to our soul. Isu daytoy body, soul and spirit. So nga aywanan tayo jay kararwa tayo. Kitaan tayo jay paki jay panpanunutan. So diay, our soul is the cause of all our sin. Temptation. Jay rikna, jay emotion. So nga jay ada jay kanta nga kuna nga tukso layuan mo ako no. Hanga jay tukso because tukso is always there. Temptation is always there. Datayo ti tumaray ijay tukso nya. Sikati pumanaw. Isu nga once you know it, kasla ti babalasang kan babaroan niya. Hanga mabalin nga ko na mga nabilag ta nga duwa ngam no aagyan kayo ti maysa nga kwarto. 100% han nga awan ti kuryente ijay adalata kan adalata ti kuryente ijay. Kas jay. Gaputa adagarud tirik na dijay kararwa. Isu nga take note of that. Connected am amin itenita. Isu nga no nagbasol nila sag the flesh kuna tayo na ba dagiti basol iti lasag dagita tarigagay dagita envy jealousy dagita da connected ije kararwa tayo. And then of course our spirit, the spirit is our inner being jay kaunggan tayo jay puso nya isu dayta ti anti espiritu. So no anya tirikrik na tata no adda dagiti unforgiveness adda ti hatred and bitterness in us, then it affects the soul. Okay. Next is why soul is why it needs for us to evangelize, the urgency of evangelism. Our soul will last forever. Matthew chapter 10 verse 28. Basic amin dagitoy. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and the body in hell. Kunanay chay. Kitaan tayo dayta. So nga haan nga iti agpaiso nga inik-inted ni Apo Diyos dayta kararwa tayo jay kuna nga forever and ever. Matay tayo nga agpaypayso ngem di jay kararwa tayo ti agbyag forever and ever. Isu nga Jesus came kuna na jay to give us eternal life for our salvation. Kas jay kararwa nya. Ta di jay kararwa no once nga ti tao ket matay jay bagina the spirit and soul will be separated. Of course jay daytoy bagi agsubli jay tapok jay kararwa ken espiritu mapan. The spirit nga nagapuan na kani Apo Dios agsubli jay kararwa ay ket no saan nga namati, saan nga nai-commit ti biag na ket adda nga awanan. Isu nga no kastoy kakabsat adda ti mangibaga nga en kayon bisitaen ta 50-50 ket ammom ken ammom nga jay tao ket saan na nga
hanga namati ka ni Apo Jesus, hanga na ikumitar tibiyag na, go! Amen. Kasjay, importante launay iti kararwa ka ni Apo Diyos. And sumaruno dito'y kat our soul will experience everlasting joy or misery. So nga apay nga dati urgency of evangelism ta, our soul will experience joy or misery. Joy ta no napan ije langit, misery no napan ije impierno. The example na dito'y kat ni the story of the two man ni rich man and Lazarus. Lazarus, ije Luke chapter 16, verse 22 to 23. Nga idinatay da nga duwa, kat aday je baba ni rich man, kat nakita na ije nga to nga adan ni Lazarus. Okay. So, napanjay kararwada ije langit, ije Abraham's bosom, kuna tayo ije may sakat ije baba. Kat ije nga nariknana, iti grabe isujay kuna na nga numabalin lang kuma Apo Abraham taiyag mo kuna na jay ti uray kabasit laeng kuma nga ted ti danom ito'y dilak kuna na. If you are going to read this whole chapter, apay nga tanga saan nga timbatin paalan ni rich man, ibaon mo kuma ni Lazarus ta agiyag ti maysa nga timba dito'y impierno ta ited na kathaan gaputa ijay mang satisfy lang ko mga basit, ijay dila na niya. That's how kagrabe ti kunatayo nga hit wano apoy wano kapudot iti impierno. Ngam saanan nga mabalin kunana ijay ni Abraham. Because once a person is there, awanan. Isungay nga dagiti kunatayo nga apan tayo ikarkararagan dagjay minatay tayo ta apan da ijay langit hanga mabalinan ti kasjay. Once a person is dead, no, apanan ti papanan na. Isu nga habang si bibiyag pa lang dijay tao, isu dijay kasabaan tayon ta. Kuna tayo nga duwa nga banag ti ma-experience ti kararwa, either joy or everlasting misery. Okay, ket saan tayo nga kayat nga dagita daket ma-experience dagiti kabalay tayo wano kakadwat wano familia tayo. So, agsubli tayo ijay John chapter 40, ijay John chapter 4. Nya kuna na ijay? Ijay text tayo. Kuna na ijay, my food is to do the will of Him who sent me. So, the food is, ijay bagbaga na nga, God's will dito'y kat is to satisfy, ay ijay food nga kung kuna ni Apo Jesus dijay kat to satisfy the will of God in His life, which is jay command ni Apo Diyos nga kararwa niya. So, the urgency of evangelism. Isu nga we are all mandated kuna tayo manlaangan nga namati ka ni Kristo nga kasapulan nga ag-evangelize tayo tak na banor iti kararwa. Precious iti kararwa. Amen. Isu nga uray no yang people ka, yang adults ka, Aquila and Priscilla ka, we are not excuse. Adda dagiti strategy wano na dumaduma nga wagas nga isuro ni Apo Diyos kada tayo no kas ano tayo nga ag-evangelize. Haan nga gaputa ubing tayo kuna tayo kat saan nga uray tiyang people itat ay children itatakad ko. Usara ni Apo Diyos nga ag-evangelize. Isu nga makarit tayo. Then kuna na dito nga verse 4 okay, subli tayo dyan. So my food is to do the will of Him who sent me, and what? To finish His work. Number 2 is, anya day nga will ni Apo Diyos kada tayo is to finish the work. Ibig sabihin, let us be faithful. Amen. No bilang tayo nga bilang, no hanpay to nga umay ni Apo Jesus kat 11 years tatati taon, no, if God's will, kat agbalin nga 20 years ti town, adda kayo pay lang nga ta. Adda pay lang nga ta ti music ministry, the same people, or adda ti na inayon. Wano kanantakuan, di bali, ta idiyang people kat inpakat ko tinagsirbi ka ni Apo Diyos, kat da kayo mathaan.
Delikado ngay no agbalin nga status ko, jay panagserbi tayo. Amo yung status ko? Jay awanan, jay awan ti kachali, awan ngay ti kwa iti panagserbi tayo. Jay kuna tayo nga, agpaiso nga ipas tayo, we disciple, but masapul nga agpatuloy iti panagserbi tayo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 to 11. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. And here is my advice about what is best for you in this matter. Last year you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Ti ibagbagan ni Apostle Paul dito kat dagiti church ijay Corinth kan ada ti participation da. Ada iti panangitultuloy da iti panagtrabaho ni Apo Diyos. We support the church until the work is done, until the Lord Jesus comes. Amen. When iso nga I encourage each one, uray no nag-anak kanton, nag-apo kanton, no sikati worship leader, sikati prayer warrior, continue move on, awan ti agrit retire iti panagserbi kani Apo Diyos. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ. When is that day of Christ? When Jesus comes, makita na kuma, denggan nanto, dijay ko na nga, well done, good and faithful servant. Han nga no umay kat agwingiwing am amin ti panuno ti forehead na, ay sus, dagiti anak ko, haan kumang adijay, tidenggan tayo, nudikat ko na nga, well done, amen. Iso nga, let us be faithful. Agtalinaed tayo, napudno, faithfulness is napudno, agpatpatuloy. Han nga no natisting ka, iti panagsirbim, kathaanan tumalikod ka. Anyo ba timang mangyari ka, dagito'y church tayo, ti free believers itata? Nasaktan da JKM5, pinmanaw da, adu-adu ti church tayo piman dito iti ada pa ije bagyo. That should not be our attitude. Masapul nga ma-mature tayo, mga kapatid. You know, when you are involved in the ministry, we need growth. Iso nga no mamingsan mo't dagiti leaders, kat masapul ang agdalan kapay. Iti adu discipleship mo, to prepare you, because if you're involved in the ministry, hindi nga aktualihan lang nga dya agtuk-tuk-tuk-tukar terararamidan tayo. It involves our attitude, amen. It involves our obedience and submission to God. Number 1 ni Apo Diyos ti pagtungpalan tayo. Akat no nakorektar ka lang ti basit, then naukos ka, napangka ijebangir nga church, napangka sa amon to ibaga nga kastoy-kastoy. We are trying to defend ourselves, but actually at the self-will kada tayo. Iso nga saan tayo nga makapagbayag iti maysa nga pwesto. Kasjay. We want to be used, but how about our attitude? Napudno tayo nga ta, agtuloy tayo nga ta nga agsirbi. Iso nga da kayo nga involved iti ministry. Very good. I congratulate you. Ngam kitaan nyo, you must be open to any disciplinary, wano anyaman dagita, nga kayat dagiti leaders, mas kakao dagiti pastors yung nga isursuro kada kayo. Amen. Dagiti agtalinaed isu dati maikan iti corona. Revelations chapter 2 verse 10. Finish the work. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. So we will have soon the crown of life. Ito'y pailang ayan tayo dito Pilipinas, awanti permi nga sufferings, wano persecution. Tilang receive tayo nga persecution kadya pamilya tayo. Apay nga ang kangagaw awid. Ang kangapan magkigimong, anya dihay. Kakasjay lang ngay, very simple lang, numaminsan ti persecution tayo. Nga, kwakat numaminsan kat day ti
umanay nga kuna tayo nga haan tayon nga makigimong. Amin nga tunay, amin nga napudno nga agsirsirbi ka ni Apo Diyos kat matisting da. Everybody say amen. Those who will stay. Isu nga uray da kayo nga yang people. Oh, napan kayo amin kunak ijay Ilocosur, di napanak ijay Quirino poblasyon. Kunak nga kitaan nyo da kayo nga papastor, no ay nati mangi rekomendan nyo nga church, nga pastors kadagita da nagadu iti church ijay La Trinidad or adapay ijay Bagyo. Tapno adda kumati maasikaso daw no ma-follow up da. Tapno dijay kinabilag yo ijay probinsya kat umay kayo dito han ko mga makasayan dudi kat manay nayunan pay dagijay da. Amen. It's good. Uray no agkukuyog kayo no iso. What is important kat dijay panagserbiyo na pudno kayo. Nga agsirserbi ka ni Apo Diyos. Kitaan nyo tano agkukuyog kayo kat na down jamay sa awan kumati maguyguyod no di kat agin encourage iti tunggal may sa. Kasjay han nga binbinar kadaan ti agsirbi ka ni Apo Diyos. But you know, timang kitaan nga faithful kanto ka ni Apo Diyos no may samton nga agdayaw. No awanton ti gitara, no awanton ti drums. Dinapanak ijay laylaya, nagbisita last taon. Kalkalpas ti kwade, kalkalpas ti earthquake ijay Ilocosur. Ay ijay Ilocos Norte, kat siyempre naafektaran ijay. Kat kitak dijay inya na ganan, di paggimungan da ijay laylaya, kayo diyan. Kat natimmangan ti kwa, ti bato DJ pusti nga nagbabastit lang nga 4x4 samot nga pusti. Kat ko na DJ pastor nga dajay, dito pagimgimuhan niya. Wan pastora, adi pay no sumang atak dito kat kwa, agungun dito kwa. Kat na sinmang atak kat, gun adi piman. Kas ano ngay no ag praise and worship kayo dito eh. Kat mayat lata pastora pito da ijay, ngam amuyo ti pagdaydayawan da ijay. Kayo nga aggun-gun-gun nga binato-bato andat inikikan dati bato dijay pusti intali da pa ije bangir nga balay ket they are enjoying serving the Lord. No music. Babae ti pastora da ijay ni Pastora Pearly Kayangan jay natay ti asawa nga pastoring leader isuti ng sublat. Awan ti agitara akapela amin uray jay paggimgimungan da ket jay kunak garod nga magungun-gun. No kas jay nga iti papanan tayo amin, makapagdayaw tayo pay nga ta. Are you still remain? Do you still remain? Makipagtalinaod tayo pay lang nga ta, ti panagserbi tayo kani Apo Diyos. No sabalin to ti kadwam, makapagdayaw kanto nga ta. Dagi jay da. No sibalin ti pastor mo, makapagdayaw kanto nga ta. No sabalin to ti leader mo. Dagijay dati pakatistingan ti faithfulness tayo amin. It is good to worship when we are many. But when you are alone, no guitar, no drums, no silaw, kas ano nga ta, tiragsak tayo nga agdayaw ka ni Apo Diyos. So let us remain faithful. We need to finish the work. Iso nga no, worship leader ka, ang gana nga maapuan ka. Prayer warrior ka, ang gana nga bumakot ka. Nyaman day tanga na kumitaram ka ni Apo Diyos, we need to finish the work. Tapno ijay tayan ti crown tayo. Finish the work. Awan ti agris resign iti panagserbi ni Apo Diyos. Iso nga no kunam nga nagcommit ka garod, so the higher level gamin ti commitment kat faithfulness. Agkuy-kuyog dagijay. So no kunam garod nga ag-stay ka ditoy, ag-stay ka ti may nga church, ag-stay ka ti may nga ministry, then you have to be faithful. Hangka nga basta pumanpanaw dita. Hangka nga umalis-alis, ta saan kantong nga ag-grow. Amen. Kasjay. You remain, you support that, and be faithful. Iti panagsirbi, ang gana nga malpas iti trabaho, kanang gana nga umain ni Apo Jesus. Kasjay, kakabsat, finish the work in order for us to adang ma-reach the crown. Amo tayo ni Apo Jesus nga mismo iso ti model tayo dito eh. When he was during his crucifixion, the adda iso na ijay cross,
Anya dagiti daduma jay pito nga words, anya jay may nga word na jay, it is finished kunana kani amana. Kayat na nga sa unalpasan, he accomplished. Anya jay accomplishment, it's the salvation of many people. Kat datayo lang timang itrabaho itata. Datayo nga nang awat ka ni Kristo itata. Datayo nga followers ni Jesus Christ. We are going to continue the work nga inpalpas ni Apo Diyos. Kat inawat na kada tayo. Iso diye nga, hantayo man nga kadwa ni Jesus Christ physically, but the Holy Spirit, adda kanya tayo to guide us, to empower us in order to do the will of God. Amen. So nga, importante magkakabsat, in order to finish the work of God, we need to be continually being empowered by the Holy Spirit. Ta isuti pigsa tayo, isuti guide tayo. We cannot move without the presence of God. Amen. So jay kunana jay Zechariah chapter 4 verse 6, it's not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Han nga jay bukod tayo nga pigsa. Han nga jay bukod tayo nga laing. But we need the Holy Spirit to empower us, to teach us on the things that we are going to do. So, hanmat nga, kasapulan nga, may agpapaaltar ko nga kada Domingo. Although it is important nga your own life niya. Kas ano tayo nga ma-empower, the Holy Spirit is the Word of God. Our personal devotion. We are encouraging each one. Mas karkaro tatakakabsat. Amuyo ba no sino no kitkitaan nyo kanina gito'y da ang gana itatakat very supportive iti church. Dagi jay managkarkararak. Dagi addaan iti espiritu ti Apo kanyada. Kasjay. Sino da dagita manipod idi ang pipulak nga nadanunak nga makijojoy nakpelang ijay military cut off idi. Kat awanti amok ijay idi ta basta sumursuro taklaang ngam dagay nakitkitak nga prayer warriors idi jay nga natatakat adada ditoy nga mararamat ket adada pa lang nga agsisilbi ka ni Apo Dios jay da dumaket natay da nga prayer warriors diba kas jay ti kunada nga finish the work tapnumat nadakan to jay lungon ket kunada ay day ti piman ket prayer warrior na bilag piman adda ti may bagadaken ka ngam saan ko mga kas jay nga gana nga matay kasadan to ited amin ti appreciation. Tatata si bibiyag kakidi sa mo to denggan dagiti appreciation. Amen. So we finished the work. Okay? Tapno, umay day ta crown nga inted ti Apo. Then in jay verse 35, let's go back. Jay kuna na jay nga John chapter 4. Kuna na jay. These are still verse 35 kuna na, do not say there are still 4 months and then comes the harvest kuna na. Kahit na sa opportunity when. Now, jay kuna tayo tatay nga, jay salvation is now, tata iti pabor ni Apo Diyos. Hantay nga ipagpabayag iti kwa, itatati chimpo nga habang nga napigsa tayo, habang adati oras tayo, habang nga makasao tayo, habang nga napigsa tayo, aramidan tayo. Ito nga ibagbaga nga 4 months. This is a figurative words nga kuna nato nga kayat na nga sa onda ito ikat aguray pay. Dagay da dumagamin kat kuna na aguray pay pastora ta ag Bible school kanong kanto nga ag Bible school. Apiha mo nga aramidan dayta hangka ba nga maka-evangelize nga ag Bible school ka pay. Iso nga dagiti met agdisditisi ay congratulations kadagi jay da nag-graduate kat kita nyo ata agpaaramat kayo wan hanlang agdisplay tayo ti toga idi Sunday ijay gym kat Apo kasla tayo nga cum laude amin ni jay ngam haan lang ko mga jay outward jay accomplishment ijay ruwar no di kat jay accomplishment tayo ti kararwa opportunity. So nga wag nating sabing, sandali po pastora, naglalaba pa ako. Sandali po, nagmamaster ako. Aguray pa'y pastora, tamakiasawa ak, haan. You can do 2 things at the same time. Nya. O, hindi pa ako nakapas ng board ko. Nagko-concentrate pa akong nag-i-study. Kasjay, haan tayo nga ibawbawal amin dagijay kakabsat. We are not against those things. But jay priority tayo
ti panagserbi tayo. Amen. Lukatan tayo man ti John chapter 9 verse 4. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Una, tano literally kat apay adati apan mabalin mat ag-evangelize ka ti rabii. Ngam umay daytoy darkness nga kuna tayo kat umay ton ti judgment. Umay ton ti end nasipnget ton. Umay ti basol dagjay. Umay ton ti judgment, umay ton ti ukom. Maudin ton ti amin. Kat kuna na, while it is day, habang adapay ti chimpom, habang nalawag pay, habang makitam pay, habang makapag nakapay lang, habang napigsa ka pay lang, do it, go. It's your opportunity. Nya. Nga dagi adati bisbisita ko na tayo manen ket hantay nga itantatantan. Idi pandemic kuan adangay DJ nagrigat garud nga iti rumwar iti ay narigat lang arud ti rumwar, narigat pay nga agbisita iti hospital. Ada jay may isa nga in tawag da piman in text DJ abroad nga pastora ay mabalin makipipin na pati piman daytoy nga kabsat hangay nga naisalakan ni lakay ko ket kwa ni 50-50 iso na ijay kwa ito'y bagyo dyan kat kuna ala niya nga iti kastata kuna kat agrubrubatak agtaw-tawag gamin ngam habang nga adak di taksi ag is-speak intang sa nga Lord anya ba nga agpaypay supiman ti kastami ditoy kat saan da kami met nga kwa nga palubusan nga agbisita so di ay tinted ti apo nga wisdom dinamag ko ijay kabsat adaba ti agbanbantay ijay tata ta i-send mo na lang man ti number day ta agbanbantay tatawagak na laeng nila kay mo kasjay isungat ing kastak tinawagak di agbanbantay ngem kunan man di agbanbantay ala pastora han mo ngay nga makatungtong daytoy kwa ta talaga nga naka ICU so ti kun ing kastak manen sige itutok mo man papigsa mo di volume na ta itutok mo diyan ti lapayag na dayta pasyentim nga banbantayam ta i-commit tayo ti biyag na kani Apo Diyos. Kasjay lang tinaaramid ay kat ni Apo Diyos iti makibiyang. Adamanen ti maysa ijay kwa 3 o'clock han nga pandemic kan daytoy ijay Baguio General Hospital. Daytoy nga anak kat very concerned kani mama na. Ngem ni mama na piman kat dati nga namati ngem hindi na siya she's not active in the church kat nagsakit ijay permimot ti sakit ni nanang na kat alas 3 nga agtaw-tawag piman daytoy nga balasang pastora sorry ata kwa ta isturbok sika sige anya dijay ikararag taman ni nanang ko ta kwa ni matmatayen tatay di nalpas kami nga nagkararag hanakay nga makontinto na panak na lang di hospital nagtaksi aket na panak napigsa nga DJ panag-ipush di Holy Spirit nga mapangka hanlang nga dayta ikararag mo lang dita no kasapulan nga asitgam DJ tao mapanka so napanak in recommit mi ti biag ni nanang na after 15 minutes natay so dagijay ti kunate nga opportunity when it's your time kunatayo it's your authority no adaken ka no kayam lakit di santoy nga itantatantan, santoy nga kuna, ay aguray ta kwa, haan. No saan ka nga makapan, agisend ka ti daduma. Gamin, baka umay to ti chimpo nga, adajay kuna na di Ezekiel nga, singiran to ni Apo Jesus, jay kararwan, di jay tao kan ka, no saan ka nga nagsao, no, you don't mind, hang ka nga napan, jay concern. Iso nga no naamuam nga matmatay, or agsaksakit, you go. Da kayo nga ada ti parents na niya, mas kakaroon no saan nga na hanga namati ti parents yu kat ibagabagada nga agawid kan tani matmatay dagiti matmatay. You go and talk to your parents. Habang si bibiyagda mapan kayo kat kasauta yu isuda apan tayo bisitaen. Apan tayo ibagati sa unti Apo, ijay kiti nga tumurod tayo Amo yun mamingsan ti tao ni Apo Diyos agaramid iti wagas no natangken day tanga tao, no saan nga dumdumngeg day tanga tao,
Babaan ti panakabali ni Apo Diyos, kat mabalin nga itod na iti sakit, kat ijay nga umawag ka ni Apo Diyos. Kat isumat ti opportunity tayo nga mapan mang bisita, kadagitada nga masasakit. Amen. Saan tayo nga itantatantan? Kasjay kakabsat. Ijay mangkayan adati puros jay Bible study mat ijay ti Sunday kat ada dagiti da na paralyze dagiti ada dagiti saan nga inay na aywanan ti familyada ada dagiti anak da nga madada ijay han nga nalinlinisan ti kwarto ko ayo iso nga ano mamisan Lord kas anong nga taday toy apay nga tang ano mamisan dagiti anak ket sanda nga makarikna ngam syempre ti part mi lang ket mapan kami ijay. So talo nga parents, both parents nga daytoy piman may sa kas jay. Isuda pay lang ti agluto ti kanenda. Kas jay isu nga napan mi bisita dagita data ay hantay nga ammo. When it's your opportunity, go. Oray no napigsa jay tao baka awanton ti chimpum nga apan mang katungtong tatat ada ti chimpum mapan ka. Opportunity. Kunanahan tayo, do not delay. Ta salvation is now. Amen. Tata, ti panakaisalakan iti tao. Mapan tayo, you go. Kat no hanga makapan ni pastor mo, wano dagiti visitation group, you have the anointing. You have the power to execute. Amen. Haan lang nga ti pastor ti mabalin nga mangikararag ti minatay. Ay ti mangikararag iti masakit. Ag-evangelize, agpa-partner tayo maamin. Kaslay tatay niya, dagayam de, kahit ko nga i-share. Kunada. Apay nga, pastora nga ti pinakluster mo kat di nagaado nga kongregasyon. Agmay-may sa ti town, ti KM5, ti BSU alumni. O may da din na minsan, pastora, you are unfair kung kunada kanyak. Aya, apay nga unfair ak manan kunan. Amo nga mga class 30 Trinidad kung kunan. Sige, ang sao kayo lang. Nakalukat tilapayag ko kung kunan. Kat kunak, amo yung ba nga nagdakkel ti assignment ti taga-town KM5 kan BSU, ibagak da ito yung anya, tagtitinulong tayo. Jay tublay ti assignment tayo. Tublay nga pangato kan tublay nga pababa. Until jay kilometer 29 to jay Butwag, jay boundary iti agpakapangan kan ijay Halsima Road. Ibagbagak da ito kakabsat nga taga town. Ta isumot lang ti bagabagak ti taga KM5 kan taga BSU. Agtitinulong tayo man nga mang reach out iti tublay. No anya tingkasta ni Apo Dios nga nang ilukat ti per barangay ditoy Trinidad. Kastamot ko motivation tayo jay tublay nga per barangay. Amen. Ada dagiti sumagmamani ko kan saggabasit nga Bible study tayo jay nga mapananmot dagiti kakabsat ngam hantay ko mga mapnek. Isu nga no adati am amoyo, adati friends yo, adati kabagyan yo dita ta apan tayo bisitaen. Kasjay. Apan tayo ag-open ti Bible study dita tublay. Taday ta tinaited nga assignment tayo mom. Amen. Amen. Isu nga we are mandated to go and evangelize. Da kayo nga nag-graduate, I will challenge you. Mapan tayo, maibaon kayo kumanga apan agkasaba. Halang kumamot nga dagiti papastor ti apan agkaskasaba ti minatayan. Praktisen tayo nga agkasaba. Kasjay. Apan tayo ag-evangelize. Uray da kayo ngayang people. Kunan garud ni Joel chapter 2 verse 28 nga in the last days. Haan lang to nga uubing, uray pa iti yang people, han lang nga babakets, han lang nga papastor, ti aramata ni Apo Diyos, iso nga rise up yang people. Amin tayo, let us leave our comfort zone. Naglawa ti inted ni Apo Diyos nga trabaho tayo amin, han tayo kumanga mamapnek nga agtutututugaw laeng. Hantay ko mga mapnek nga adda tayo lang dito every Sunday, ibaga tayo, Lord, ikandak man ti kararwa, kasjay. Baliwan tayo, ti kararag tayo, ti prayer meeting. Open doors, more doors to be open. Apo Diyos, siyak ti aramatem. Han nga day, aramatem, dagiti evangelism group, apo haan. Aramatem dak apo para ti kararwa di tatublay ko na tayo. Amen. Amen. Ikabil tayo, jay puso tayo. Nga,
Jay kararwa kat importante launay kani Apo Diyos. Nalpasan siguro ti mission tayo dito Trinidad, although ado pa lang ti saan. Mapan tayo matay jay tublay tayo ag evangelize ijay. Amen? So nga, I'll challenge each one. I hope nga maalayo dagito ida nga agtitinulong tayo para iti panakaisalakan iti kararwa. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Yakuna nata. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most opportunity, every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay, so daytati will ni Lord, opportunity. Tatan, we grab the opportunity. Saan tayo nga agur-uray ti maibaon kada tayo, ay kat no kayo, take the initiative. Pastor adaman ti friend ko ijay, pastor mapan kami man agbisita ijay, pastor adaman ti apan ko, okay mayat dagitada, no amin tayo kat may sa ti panunod tayo, doing the will of God. Amen. So nga, han tayo nga sayangan di jay nga opportunity. Okay? Ilas tayo dito jay ko na jay John chapter 4, kahit kuman nga inayon dito, tapno, ko na jay, verse 30, so kuna na dito nga, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. When nakasaganan actually ti tao, in karakararag tayo, ti aramidan tayo lang kat aksyonan tayo, DJ pagayatan ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. Amen? Da kayo nga student, ni na-start manan ti data YCC, yu kat why not nga i-reach out you, dagita da ka-classmate you, punuan nyo dito yung town. No, da kayo nga aduti awisan nyo, involved kayo ijay, you are part of the YCC. Okay, no adati ma'am amuyo ijay nga classmate yung nga apan makibay Bible study every Monday ijay BSU takunak ti YCC nga no nga you conduct your Bible study outside the church. Agbay so nga building ti BSU dayta. Ngam apang kayo agbiro kayo ti building yo ijay ay pag Bible study anyo nga classroom ijay BSU campus. Tapno maipakita kat ag-awis kayo. No iso dayta ti pakaramatan ni Apo Diyos kada kayo ay kat iso. Ada jay kakaanakak nga duwa ijay kwa dito'y tabangawan. No kayat yung ta-endorse ko kanya, apan nyo bisitaan iso da. Tanong mamingsan, patpat yun dan sa tisabali nga tao, no datayo niya. Well, ngam kwa, iso nga, dagi jay ti part yung nga yung people, no, han kayo lang nga umay agiskwila, no, di kat, uray pa'y dagi ti kakadwayo, schoolmates you, kat you invite them inside the church. So, the fields are already white for harvest. Kurang laang ti ag-harvest. So nga, kaparti tayo ijay harvest. And in verse 36 ko na, and he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. So, both jay agmula, jay agawis, adati reward na di jay. Agpadada, nga agapit. And then in verse 37, for in this the saying is true, one sows and the other reaps. I sent you to reap that which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labors. Adati ag-apit, no mamingsan, jay inapit, jay inmula da si katimang apit, ngam kasta nga talaga iti trabahon ni Apo Diyos. Amen. So nga, hanmat nga agpapada, iti kuna tayo nga work, uno sagot, iti tunggal maysa, ngam dijay, aramidan tayo, dijay pagayatan ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. Amen? So, dijay, ti kuna tayo nga God's will is go and evangelize, finish the work, the opportunity is now, do not delay. Amin tayo kat makipag-participate tayo, iti trabahon ti Apo. Okay. Baka sa anton nga daytoy taon manan, agbiro kayong to tinalawlawa nga paggimungan nyo. Kasjay ti agin increase. Mayat no agal alis. Ijay KM5 kat pinabasit da. Dati kat 300 ti kaya na nga, ijay nga to kami third floor kat nagbalin nga 160 laang no to the max. Isungahan nga mabalinan nga pag-join fellowshipan tayo dijay nya. Kat kasjay no dumakdakkel tayo imbis nga agdik-decrease no di kat agin increase.
dumakdakkel lumawlawat ti paggimungan ket ni Apo Dios isunan to ti mangbendisyon. If we do our part nya ket isuna ti ag-increase. Amen. If we are faithful, we do hard work, ket isuna ti mang-increase dagita da nga trabaho tayo. Ni Apo Dios ti mangbendisyon iti tunggal maysa isu nga datayo da kayo nga involved ti ministry, ala agragragsak kayo nga mga ramid, da kayo pay nga awan ti ministry na, encourage me nga maki-join kayo ti ministry. Basit samet ti involved ija evangelism, isu nga naynayunan tayo man iti members ijay evangelism group ken ijay prayer group. Tayo no, prayer and evangelism ket ag partner dagita da nya. So nga hantayo nga kung kuna nga ti music ket haan. Ti music dakkel met ti part na iti church tayo. Ngem tinaynayunan tayo man nga pakin-involvean ijay activities tayo aside from your music, aside from your nya dagita makinayon tayo man, makipasot tayo man ijay prayer ken ijay evangelism. Tadayta iti ayan ti pagbungaan nga maysa. Amen. So ni Apo Dios ti mangbendisyon iti tunggal maysa kada tayo.